Welcome to Ya's Fish and Poultry Farm gi maikaidagi mayam taram nokchari. Ngasigi video asidi biofloc ta spawn farming tawbagi matangdani. Ngasigi video asidadi ngasing asi matau karamna machinjak pijage haiba aduda oina usarage. Video asi ngasing purakpa numit 10 suba numitani. Ngasing asigi machinjak asina 10 ki size oiba machinjak tuni. Nga machinjak sing ado patra amada hapiraga FCO khara hapiduna fazana mix tawraga mahi oina thaba. Nga sing se hamba purakpa numitagina numit 15 ni suba numit phawpagi oinadi nongmada machinjak se ahumlak thare. Ayuk ki pung 3 ta ama aduga pung 33 da ama aduga nungthin gi pung 3 ga makhai da amaga. mayamna hena details ta khangbining ba leiraga su comment da haibiramo video adum semaga hapsirake. Mathangi video dadi nga sing asigi size amuk usarake. Ngasigi di video asi matang swaida losinjarage. Mayamna video asibu loju fau yengbi bagi damak hainingai lektan thagasari. Mayamna personally pau phawbining ba leiraga su insta da Ya's Fish and Poultry Farm haina leibani. Ada DM tawbirau. Pare mayam adudi mathangi video da amuk thengnarasi.